onto Liwasong Bonifacio East overpass, then slight right onto Route 170. To Route 170, signs for SM City Manila, then your destination will be on the left. Your destination is on the left. Shelby, ma'am. Toward Dr. Bassa Street. Alright, God, wala. Mainit. Okay na kayo, ma'am? Okay po. Ako. Okay. Launa na pala. Ito lang. Dyan ba yun? Okay. Sorry, ma'am. Dyan yan. Oo. Anong biyahe yan, ma'am? Ha? Anong biyahe yan? Biyahe ni Isabela? Ay, sa Bilag, ano? Oo. Sa Gagarong. Okay. Mas mainit dun sa inyo, eh, no? Oo. Mainit dun sa inyo. Eh, Okay, sorry. Dito mainit na, matraffic pa. Okay na to, ma'am. Salamat po. Pakainit. Alright. Pang 19 na natin to. Pang 19 rides. Pagod na ako. Thank you, ma'am. Meron na naman. Pang 20 na to. Quezon City.